Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana bil ilmi wal bayan. Salatan wa salaman ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila mamarrid duhuri wal ayyam. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Amma ba'du. Sebatan kula muljaaki setujah para alim, para kiai, para tokoh, para ustadz, langkong-langkong na khusus bidikri selerana semuljah Kiai Mahrus Fadlan Al-Haj, juga Kiai Al-Haj Nizar, juga selerana semuljah Kiai Al-Haj Abdul Hamid bin Abdullah, juga selerana semuljah Gus Akib bin setujah para kiai saya tak bisa dzikro asma'ihim wahidan ba'da wahidin. Juganan keluarga besar dari Al-Maghfurlah Kiai Al-Haj Ma'ruf, engki kainto Kiai Al-Haj Nur Fuad Ma'ruf, Kiai Al-Haj Amin Ma'ruf, jugan Kiai Thohir Ma'ruf, Kiai Muiz Ma'ruf. Juganan seampun apareng sambutan atas nama keluarga dari Al-Maghfurlah Kiai Al-Haj Ma'ruf, engki kainto Kiai Said ben sedejeh para kiai saya tak bisa nyebutaki asmanah ngereng para rabu, para santreh, para alumni, para oncengan sami-sami awal lesan kaintoh ngatoraki penyoon doa deka ngersana Gusti Allah. Malar moga kula ben panjenengan kelaben para masyayikh kaintoh paringin lanjeng umur sareng Gusti Allah. Selalu tonton teguin tanang kaintoh kang kui ngaoleh keraduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang kuwi ngaoleh ridhon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebadan kula muljaaki benten kula banggaaki sami-sami tareng dan kula selaku santreh masyarakat biasa serabu malam mangken lake bencuken beda binek sekone luar gitu. Dan kula sareng Kiai Said kaintoh bene yonceng aslina panjenengan nampono ning hiburune ka kadung deteng jabon. Nah neka berarti kang coro rembegan kula gitu. Neka pakontor mator sekone paling abit bektone jaipon 20 menit. Mun telambes segemek menit. Sekotuna 10 menit. Nah berarti panjenengan karena ngalen aja mabik tibi ebeng. Bila dekik ledepak 10 menit tuli manceng bon gitu. Aduh torok jalan pengobora kaya itu. Dan kula engak saya sebut Kiai Said kainto punten bener Kiai, dan kula karo kancah santreh alumni pondok pesantren Sido Giri sami mangkenah menabi kompolan alumni engak malam kainto. Dan kula lebur kang kuitor mator karena pada alumni langkong-langkong mangken banyak potra ngelamak ke orang sepona, banyak santre bengal deka guru ben Kiai nanti kebon banyak cek banyak menabiakan to insyaallah sobung mangkena malam mangken apolong lengki kang kui ngekholen Al-Maghfurlah Al-Haj Kiai Ma'ruf lah neka kan berarti nutuaki estona deka guru. Dan kula saben to mantor-mator juga neka dito Kiai cerita sebeneka napa masalah santri deka guru neka menabi dimen kelakon santri kainto tak contoh bentak bisa lakonin zaman mangken. Anapa nyangku gila mau kelako mangken. Mon santre dimen pakonnya rambi kiai na jong. Teranina masjid je seram jong. Bencum sangak seram jong. Neka ojon terus pagune seram mon lamba. Mon jai pon orang mangken langsung ngocak jelo tahu terus seram gila ngarala neka. Neka ampun catet sareng Imam Ghazali dalam kitab Ihya'an cek yang kula berpanjenengan notot en odin orang lamba lau adroknahum lakulnahumul majanin
Kula ban panjenengan ceking nonton nah zaman orang zaman lambek pasti kula ban panjenengan ada bujo orang lambek nih gila. Anapa? Pola nasi epakon nyeram teka ojen terus pakun nyeram mencebon orang mangken gila. Menabi dimen punten nih kenyaman andi masyhad penengal ATS toh deka guruna. Tak ambu nyeram teka ojen. Anapa? Karena perintah guruna nyeram. Bener mon ojen aja seram dong so buda buwe ngak kain toh pakune seram mon mangken punten akal sabek yade gitu akal sabek yade deki malam bodoh kholek makruf hadir bon iya sahadir romon andi belon jongkot andi belon jala kowas dia kok lah nega akal lah sabek yade mon dimen punten estona ke guru na sabek yade pengepora kain toh dan kula mator sepone ka engak sewa metua ini kepada santri arep beken gitu cok belis panjenengan mah aja mulai nyoreng aja gitu riya mun abunta kalau senyaman punten ini karembekan ini lamun santri lambek ateh masyhad nika mun cai pondok bunuh orang-orang sufi masyhad mangken ka intoh tak ngaone ngendek ka kebelina para guruna tak ngaone ngendek ka kesaina para guruna karena nekah atene dibi sejuba. Makanya aku letoman mereng napa neka saat cerita neka juga dari kantokan banyak tokan mau itu aku letoman mereng cerita beda santri neka alem neng pondok bapak mate boyong dari pondok apa amit dak kiai abdina boyong dari pondok kiai bocong sahabat tuh kok ngajar neng pondok rebe anjong mon boyong siapa senolong nangko kainto bapak sobung omor kayak oh iya nak mon lakar karena bapak tada omor lah engkau ridho bean boyong dari pondok dia mulai lah keng tang pesen situng peteros kelakona bapak aneh kan do buwe ngak nih kena kita teguin ongku bisa terlambo preman ringkes cerita jele 10 menit tandeng jenglan ringkes cerita mareh tahlil petongare langsung mator ke ibu bu kelakona bapak nih kenapa bu nangis embuk tanya lagi kelakon bapak duh nak matanya kelakon bapak anak terkerja tuh embuk ricek nih sereng arah ke bapak ya tanya lagi kelakon nangis punten bu ten kulit roone ngongku nak aci atanya kelakon bapak anak bapak bene imam sholat rawatib nak bene pimpinan tahlil bene motin bene guru madrasah bapak ben maleng nak tore nega reng sarengen ngana santreh mangken pleman dari pondok buin di kiai nah peteros kelakon bapan ternyata maleng napa saya kocaki berarti tang kiai tak beli cuk bapak maleng soro peteros lah nega mon mangken dimen bunten arah pecong benak matanya kelakon bapan sareng kiai pesen bu situng debu abdina pleman nega apa cong pakon meteros kelakon bapak tuh engkau tak tahu sekocana jadi debu guru nebaan engki bu tikel elakon nabi kula teka amaleng aneh kan non glenon gak ini terus kelakon bapak cok nyaman apa terana maleng rajong ke nyongkek ini kelengkap rajong lancong panduk rajoh kene pada bodoh cok lah anan maleng terus maleng pada anan tokang sepak bola terus sepak bola kan banyak sepatu nih kayak gitu tuh dia terus pon ringkes cerita julun tengah malam jam 12 mangkat nyari congkok saya paling sogi saya kecoh keng ne ke ustad alim neng pondok biasa nama kelen kiai abon to ngajar depak lampu jam situng kabit mati lampu na orang saya sogi iya ntaren raja ngeyang kak congke agi kelabon abuka kabit teguduk abuka cuk nyaman ustad nek neng pondok nemu bareng gempang teguk deden alhamdulillah lancar aja puah gitu cuk nyaman ustad itu tak gampang nek mun ustad lambo ustad mangke tado bismillah tado alhamdulillah gitu non gelenon nek kakek nek ustad gondang wetan ustad pajeren tampong pada bayi gitu pada bayi non gelenon nek gajan keng setengah ungkuan congkek kita congkek sebenarnya tegeduk doa buka
teguk dodo alhamdulillah parangin lancar sareng Gusti Allah aja lho nyari kamar saya kena ngehiasna orang saya dicopok nih mangkono bodoh kamar tera gelem selo anteng bodoh lengkap lokar orang sokiungku lebu masuk ke kamar nih kan bodoh tulisan Al-Qur'an neng tembok nih kan napa tulisnya wala takulu amwalan nasi bil batil ustad neng pondok nemu ayat wala takulu amwalan nasi bil batil nangis Pak Ibu coba tuh wala takulu amwalan nasi bil batil tak oleh ngakan dunya orang kelaban batil ngecok termasuk batil tuh wala takulu terusan eliboli wala takulu amwalan nasi bil batil kambi nangis wala takulu amwalan wala takulu tuan rumah sandi compok nih kejaga di Mekasan bedoreng ngaji mak nangis jangan tengah malam saren makan beda dalam kamar Masya Allah ria saya nangis cong siapa benar tak usah tanya aki maleng gula bonan ngaku maleng keng sandi compok ini tak percaya bener maleng bener ya beli bener ya keng eyotos Gusti Allah punten ten kula maleng tadok maleng ngaji Al-Qur'an nangis enggak bener jadi jong aneh kan tuan rumah tak percaya pakun ngaku maleng kuda abid karena malam kain to akhir malam sulusul lail seakhir salatu wassalamu alik mau nyelatarkin salatu wassalamu alik para sobuh cereng compon kain to saya kecoan ini takmir masjid gitu bojo ngimamin sobuh tadi aja ke masjid ayo norok ke masjid boy tadi bo andre ngocak maleng beli bo andre ayo ke masjid kibo ke masjid jauh nyaman ustad mapan ke masjid tak moro nelonyong lebu ke dalam yang katanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik cantuan tuan rumah langsung terkerjat bener maleng lakar beli ongkur ya lakar keng nyamar ya ria ongkur ke masjid dimma bodoh maleng ngeco aja masjid ngocak Allahumma ftahli abwaaba rahmatik neka doa beli ongkur keng nyamar sholat sunnat tahiyatul masjid sholat sunat qobliyatal subahi sholat sunat fajr tambah mantap sandi compok beliau goreng keng nyamar bekto nang imamen pako aja beun sing imamen punten santri lambok nek tak nyol menganyol teka alim gitu santri lambok mangken punten kabit juara maca kitab orang ning compone pekala akabi punten aja enggak neka mun leban budi aja nyalepan ban ya do ngakengan neka ganci santri neka pada mulai dari pondok bejen monduk ke kamma boy pon monduk Mekah monduk Medina monduk kamma justru preman tambah alim guru neng compon kasak bener cium tanang ngacium tongkaan mulai langsung jadi iblis ana khairun minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin nek sifat iblis wah jenenge tambah alim tambah tawadhu ngetelak guru neng compon lambok sing ngajarin lip aliman cium tongkan jek nek sing ngateraki awal gitu guru tolak mangken punten gurune labon sedaja pun abon dikeceritakeun lho pakon imamen cok punten dan kula maleng jak ngocak maleng beli bener ya ayo ngimamen nega tuan rumah tak berjaja akhirnya bitabit poron juga Masya Allah suarana becakna tepak sedaja orang saya makmum nega itminan atena tenang karena imam khoso ongkuan mau cepateha ongkuan mon santri alim melolot andi tawaduk kan bunten maca sorat ngeta-ngeta ayat dan nega gasa gitu ya moga ya neka punten biasa lansam norok sunnah Gusti Kanjeng Nabi bekto sepuh ke sunnah sepuh saya baca tuan rumah gelek gasak secompone keco gasak tuli mulai wiritan kita mareh toron entar kebinen lek nasek masak boh coyaki sepuh letanya mak nasek masak beda apa gelek senangis dina rolek beli rualek beli apa jarang wong eco atang geleng maleng boh cuk ngucak maleng boh nato karan ini tuli adeng pemasak ya jaga sarapan bingkok den oh monde ya sengimamen ki buru dia lek boh sengimamen jadi ya
iya sengit masya Allah iya cak bingko iya dengake tuli ya dongake ujar mare wirid cong cek mulai bang ayo norok datang bungko punten ampun sekelangkong sarapan yang bungko punten abdi no maling bener peseret baca ngocak maling beli ben ayo ke bungko ya nega eli beli nega rengkes cerita ada erongku ada ke ngocak masuk ke compon nega tuan rumah lek aja ben sama keluar nase ben cuko anak binek serat tindri sesuatu keluar nega tok kan nega gitu mau cerita enggak nega santri cocok enggak abon nih kalau aman tuh orang enggak nega juga gitu ayat terakhir nega ikuti cong ajak nunduk melolo nak kambis congok rea tang anak rebine remon beun cocok pakabini beun bingo cocok bang oh benekun karo onggu ontaan pak ngelandoi ke bawah gitu engki rengkes cerita pakabin karena neka takmir masjid mantok gelak kasak ngimamin bon sobu rutinan sobuna neka rawatib sobuna ya neka sing imamin nyaman tetangga neka ampun mantep teti anak neka into yatraki ngaji kabeh neka dari 10 20 teti 200 sampai teti pondok walhasil kampung kainto manggil kiai ke kanak kainto torebon iklal dari anda norot dak ada guru peterus kelakon bapak ternyata bapak maling yang kak rajin congkek bungkono orang masuk ke kamar orang mun duta bareng ngimamin sholat kalak mantoh sebut kiai mak bisa pak lalan neka tak pada bifi'il madin atas repan bejem nemon koma yakumu kauman bejen nemon noro kiasinna karena fa'ala yaf'ulu fa'lan mak bisa koma yakumu kiaman ini kemasdar napa nyaman samai bila ngeding estode kaguru tak pada pak bifi'il madi pak angka rajeng pola na perintah guru sorong ngecok materos kelakona bapak congkek bungkon orang pakun masdar keluar kiai nega mon orang estode guru melarat bisa tetilan sain mangken bunten kiai ini saya kocak lengki kemah nemuah masdar samai ya tak samai berangkat melarat terus abineh melarat terus jen melarat nega nyaman soro berapa nega karena tak andik sama imela dari Kak Dinto estona panjenengan sedaja masyhad penengal ateh ngegungaki deka guru saya kholen langkong asareng kelaben ngekholen Asy Abdul Qadir Al Jilani juga nega asareng kelaben maulid Gusti Kanjeng Nabi ateh sepadeng nega mantir terus sepadeng dadi ka audien sepadeng langkong deka santre ka intoh karo saya kerembek nyoon agung ngepon pengobora insyaallah nega lebih dari 15 menit ampun cukup sepenting preman deki tak usah ngangen pon bila ke guru kudu Pak Isto orang sepo kudu Pak Isto mangken banyak rancak pegek dari bungkana mun rancak nega pegek dari bungkana santre pegek dari guruna anak pegek dari reng sepona cek ngarepaki abu Pak ajak ngarepaki ngembeng Pak adaun bayi tak kira adaun tengalen pon neka pon nas neka ning Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana aja sampai nyembah kecuali deka Allah ayo de orang tua abeng teh termasuk orang sepo guru debuna Sayyidina Ali al-aba salasah orang sepo telok situng abu kafiddin saadide agama saya nomor 2 mayaliduka orang saya nyebabaki lahir saya nomor telok metuah mangken bunten metuah elaben guru elaben orang tua elaben jerogon emol jaki bisa ke kantor sekarang siap bos OTW kepolan apa saya OTW embun sing lahir lagi tak OTW kiai sing ngajarin agama selamat dari neraka tak OTW metuana saya nyoba bagi panjenengan andik raji sing ladinin kainto tak OTW mun jeragan 3,5 juta bajaran ben bulan ngeceper Pak engap
jaran balak seburu pon melah dari kadintoh nek kasih bisa krempek sedurunge tutup kelaban doa deki ngereng sami-sami mator orang sepo tretan beleh tetangke putra seampun tinggal umur malarmu ke paring rahmah ben maghfirah dening Allah saya kisake malarmu ke paring nah cepet sih hawal afiyah syifaan ajilan la yughadiru saqama putra kula ben panjenengan dadi putra sesoleh solihah hajat kula ben panjenengan ijabahin sareng Gusti Allah hajat ad-dunya bil maisar wa hajat al-akhirah bil maghfirah rezeki kula panjenengan paringin gempang muyasar katsiran halalan thayyibah saya paling penting kelaben barokana al-maghfurlah Kiai Ma'ruf malar moga juga kelaben barokana para masyayikh serabu mangken juga bijahi Syekh Abdul Qadir wa bijahi Rasulillah pagi menabidan kula sarang ajunan bejodoh pak dekat tinggal umur malar moga paring husnul khotimah pongkasen lesan kula ben panjenengan kelaben kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengepora bedenatorator menabi tak saya dek kapanggelin nyon aku ngepon pengepora langkong-langkong dek keluarga besar dari Al-Maghfurlah Kiai Al-Haj Ma'ruf neka saya bisa ya toraki hadanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.